Zuhud dalam kehidupan dunia, bagian yang ketiga. Kesederhanaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pola hidup sederhana adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pengejawantahan rasa qanaah dan syukur. 1. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki bejana yang retak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in kasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Qala Asim ra'aitul qadaha wa syaribtu fihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya bejana milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam retak, lalu beliau mengikatnya dengan pengikat dari perak. Asim yakni perawi berkata, aku melihat bejana tersebut lalu ku pergunakan untuk minum. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 47. Umar bin Khattab juga menambal bajunya. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhata annahu qala Anas bin Malik ra'aitu Umar bin al-Khattabi wa huwa yawma idzin amirul Madinati wa qad raqa'a baina katifaihi bi ruqa'in salasin lubbada ba'daha fawqa ba'din. Rawahu Malik fil Muwatta. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, ia berkata, Anas bin Malik berkata, aku melihat Umar bin Khattab ketika ia menjadi gubernur Madinah menambal baju pada bagian kedua pundaknya dengan 3 buah tambalan. Dia menempelkan sebagian di atas bagian lainnya. Hadis riwayat Malik di dalam Al-Muwatta juz 2 halaman 918 nomor 19. 2. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon rezeki sekedar yang memenuhi kebutuhan pokok. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berilah rezeki kepada keluarga Muhammad sekedarnya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 181. An Nabi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad sekedarnya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2281 nomor 18. 3. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendapati banyak makanan dalam kesehariannya. An Anas bin Malik anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yajtami' lahu ghadaun wala asya'un min khubzin wa lahmin illa ala zafafin. Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terkumpul daging dan roti ketika makan pagi dan makan malam, melainkan di saat sedang menjamu tamu.
Hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 538 nomor 13860. An Abdurrahman ibn Abisin an abihi qala qultu li Aisyata anahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tu'kala luhumul adhahi fawqa salasin qalat ma fa'alahu illa fi amin ja'an nasu fihi fa arada an yut'imal ghaniyul faqira wa in kunna lanarfa'ul qura'a fanaquluhu ba'da khamsa asrata qila mattarrakum ilai fadhahikat qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi burrin ma'dumin salasa ayyamin hatta laqiya billahi. Rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abis dari bapaknya, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan daging sembelian hari raya Idul Adha lebih dari 3 hari? Aisyah menjawab, beliau tidak melakukan itu kecuali pada tahun orang-orang kelaparan, sehingga beliau berharap orang kaya memberi makan kepada yang miskin. Dan sungguh, dahulu kami makan kaki kambing setelah 15 hari. Lalu dikatakan, apa yang mendorong kalian melakukan itu? Aisyah tertawa lalu berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum dengan lauk lebih dari 3 hari hingga beliau bertemu dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 206. An Aisyah qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi burrin fawqa salasin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang makan roti gandum lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2282 nomor 23. 4. Terkadang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati makanan di suatu hari. An Aisyata ummil mu'minina qalat dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala fa inni idzan shaimun summa atana yauman akhara faqulna ya Rasulullah uhtiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman fa'akala. Rawahu Muslim. Dari Aisyah Ummul Mukminin ia berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah lalu bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu makanan? Kami menjawab, tidak ada. Maka beliau bersabda, bila demikian maka aku akan berpuasa. Dan pada hari yang lain beliau datang pula. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ada orang yang menghadiahkan hais, yakni makanan yang dibuat dari kurma, samin dan susu kambing kepada kita. Beliau bersabda, perlihatkanlah kepadaku, karena sesungguhnya aku berpagi dalam keadaan berpuasa. Kemudian beliau makan. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 809 nomor 170. An Simakin qala sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum
laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnahu. Rawahu Muslim. Dari Simak ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, bukankah kalian makan dan minum semau kalian? Dahulu aku pernah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kurma paling jelek sekalipun untuk mengisi perutnya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2284 nomor 34. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ya'ti alaina syahru ma nuqidu fihi naron innama huwa tamru wal ma'u illa an nu'ta bil luhaim. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, pernah selama sebulan tidak ada nyala api dalam rumah kami, yakni tidak memasak. Yang ada hanyalah kurma dan air, kecuali bila kami diberi atau dikirimi daging. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 181. 5. Sederhananya sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Isa bin Tahmana qala akhraja ilaina Anasun na'laini jardawaini lahuma kibalani fahaddatsani Sabitun al-Bunaniyyu ba'du an Anasin annahuma na'lan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bin Tahman ia berkata, Anas pernah memperlihatkan kepada kami sepasang sandal yang terbuat bukan dari kulit yang ada talinya di bagian depannya. Kemudian setelah itu, Sabit al-Bunani bercerita kepadaku dari Anas bahwa sandal itu adalah sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 47. An Qatadata haddatsana Anasun radhiyallahu anhu anna na'lan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana lahu kibalani. Rawahul Bukhari. Dari Qatadah ia berkata, telah menceritakan kepada kami Anas radhiyallahu an bahwa sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 tali. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 49. 6. Sederhananya tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat innama kana firasyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min adamin wa khaswuhu min lifin. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah ia berkata, dahulu tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit yang di dalamnya diisi serabut. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 180. An Abdillahi qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi janbihi. Qulna ya Rasulullah lawit takhadna laka wita'an. Faqala mali walid dunya ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, kemudian beliau bangun dan tikar itu membekas pada lambung beliau. Kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan kasur yang empuk untukmu? Beliau menjawab, apalah urusanku dengan dunia.
Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti musafir yang menunggang kendaraan, lalu berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 17, nomor 2483. Ini hadis sahih. An Abdillah bin Mas'udin qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ghurfatin ka'annaha baitu hammamin wa huwa naimun ala khasirin qad athara bi janbihi fabakaitu faqala ma yubakika ya Abdallah qultu ya Rasulullah Kisra wa Qaisaru yata'una alal khadzi waddibaji wal hariri wa anta naimun ala hadzal hasiri qad athara bi janbika. Qala fala tabki ya Abdallah fa inna lahumud dunya wa lanal akhirah wa ma ana wad dunya wa masali wa masalud dunya illa kama sali raqibin nazala tahta syajaratin summa sara wa tarakaha. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau sedang berada di dalam kamar yang seperti dapur. Beliau tidur di atas tikar yang sungguh tikar itu membekas pada lambungnya. Lalu aku menangis. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis, hai Abdullah? Aku menjawab, ya Rasulullah, Raja Kisra, yakni Persia, dan Kaisar, yakni Romawi, mereka itu tidur di atas sutra bercampur bulu, sutra tebal, dan sutra tipis. Sedangkan engkau tidur di atas tikar ini dan membekas pada lambungmu. Beliau bersabda, jangan menangis hai Abdullah, karena bagi mereka itu dunia dan bagi kita akhirat. Apalah urusanku dengan dunia? Perumpamaanku dengan dunia adalah seperti perumpamaan seorang musafir yang menunggang kendaraan, lalu singgah di bawah pohon, kemudian dia meneruskan perjalanan dan meninggalkannya. Hadis riwayat Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 10 halaman 162, nomor 10327. An Abdillah bin Abbasin qala haddatsani Umar bin al-Khattab qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin. Qala fajalastu fa iza alaihi izaruhu wa laisa alaihi ghairuhu wa idzal hasiru qad athara fi janbihi. Wa iza ana bi qabzatin min sya'irin nahwas sa'i wa qaradin fi nakhiyatin fil ghurfati wa idza ihabun mu'allakun fabtadarat aynaya faqala ma yubkika ya ibnal Khattab faqala ya Nabi Allah wa ma liya la abki wa hadzal khasiru qad athara fi janbika wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara wa dzaka Kisra wa Qaisaru fis simari wal anhari wa anta nabiyullahi wa safwatuhu wa hadhihi khizanatuka. Qala ya ibnal Khattab ama tarda an takuna lanal akhirah wa lahumud dunya. Qultu bala. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Umar bin Khattab menceritakan kepadaku, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada waktu itu beliau di atas tikar. Umar melanjutkan ceritanya. Lalu aku duduk. Pada waktu itu beliau hanya mengenakan izar dan tikar tersebut membekas pada lambung beliau. Pada waktu itu aku memperhatikan seikat syair atau gandum, kira-kira 1 sok dan korot, yakni daun untuk menyamak kulit berada di bagian kamarnya. Di situ ada kulit yang tergantung yang belum disamak. Maka kedua mataku meneteskan air mata. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kamu menangis, wahai Ibnul Khattab?" Umar menjawab, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini telah membekas pada punggung engkau, dan ini simpanan engkau. Aku tidak melihat barang-barang kecuali apa yang kulihat. Sedangkan di sana Raja Kisra dan Kaisar mempunyai kebun-kebun yang berbuah dan sungai-sungai. Padahal engkau adalah Nabiullah dan pilihannya, dan hanya ini simpanan engkau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Ibnul Khattab, apakah kamu tidak puas bahwa kita mendapatkan akhirat dan mereka mendapatkan dunia?" Aku menjawab, "Iya." Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1390, nomor 4153. 7. Sederhananya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Fa iza sajada ghomazani faqabattu rijlaya. Fa iza qama basattuhuma." Qalat, "Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabihu." Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Dahulu aku pernah tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kedua kakiku di arah kiblat salatnya. Apabila beliau sujud, beliau menyentuh kakiku, lalu aku tarik kedua kakiku. Apabila beliau berdiri, aku kembali meluruskan kakiku." Aisyah berkata, "Pada saat itu di rumah-rumah belum ada lampu penerang." Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 101. 8. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan berupa harta. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Laqad tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma fi raffi min syai'in ya'kuluhu zu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tola alayya fakiltuhu fafaniya." Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sedangkan di rak saya tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh makhluk yang bernyawa kecuali sebagian gandum yang berada di rak saya. Lalu saya memakannya sampai waktu yang lama karena berkah. Saya mengambilnya sehingga habis." Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 179. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bisalasina yakni sa'an min sya'irin." Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat,
sedangkan baju besi beliau masih digadaikan pada orang Yahudi dengan 30 sok gandum. Hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 145. An Amr bin al-Harisi qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala abdan wala amatan illa baglatahul baydha allati kana yarkabuha wasilahahu wa ardan ja'alaha libnis sabili shadaqatan. Rawahul Bukhari. Dari Amr bin Al-Haris, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, beliau tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak pula budak laki-laki maupun perempuan, melainkan bigol putih yang biasa beliau naiki dan senjata, serta sebidang tanah yang beliau sedekahkan untuk Ibnu Sabil. Hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 144. An Aisyata anna Fatimata wal Abbasa alaihi wassalam ataya Aba Bakrin yaltamisani mirasahuma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huma khina idzin yatlubani ardaihima min fadaka wa sahmahuma min Khaybara. Faqala lahuma Abu Bakrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurasu ma tarakna shadaqatun innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mali. Qala Abu Bakrin wallahi la adau amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasnauhu fihi illa sana'tuhu. Faqala fahajarathu Fatimatu falam tukallimhu hatta matat. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya Fatimah dan Abbas alaihi wassalam datang kepada Abu Bakar untuk meminta bagian warisan keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu keduanya meminta tanah bagiannya di Fadak dan bagiannya di Khaybar. Maka Abu Bakar menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi dan harta yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Dan keluarga Muhammad hanyalah makan dari harta ini. Lanjut Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan suatu urusan yang aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuatnya, melainkan aku juga memperbuatnya. Urwah berkata, semenjak itu Fatimah menjauhi Abu Bakar dan tidak pernah mengajak bicara hingga wafat. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 3. An Aisyata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la nurasu ma tarakna shadaqatun. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi dan harta yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 3.